Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама нафарое ки ҳамин видеоро тамошо доранд. Дар аэропорти Внуково қарор дорем. Чӣ хеле ки медонед дар ин канал нархи навои билет ва рейсҳо мешаванд. Ва дар видеои пешинам гуфта будам ки рейсҳоро зиёд кардаган. Вақте ки самолёта нав монда буданд, нархи навош ай 12 000 боло буд. Ҳамин ай Внуково самолёти ЮТР парвоз мекунад. Вақте ки нав дар фурӯш биромада буд 12, 13, 14, 15 ва ҳозир рейсе ки ҳамин рӯзш парвоз мекунад. ҳозир авиакассия призем 16 500 мегӯяд. Мақсад ки чанд қай ки рейс дар наздик шава, ҳамон қан нархиш қиматтар мешава. ва Москва душанбе ҳозирам аэропорти Домодедово ва ҳаррӯза Сомонайр парвоз мекунад ки нархиш қиматтар ва аюда арзонтар аэропорти Внуково ки в общем почти ҳар рӯз астай 4, 5, 6 ҳастай. Дабайн яке рӯзош мондагӣ нестанд. В общем билет ҳастай Внуково ва бо аэропорти Жуковский айста аэропорт Москва душанбе парвоз мекунад. ва чӣ гуфтаниё? В общем Москва душанбе моҳи сентябр, октябрш аэропорти Внуково, аэропорти Домодедово фақат моҳи сентябр омадагиай ва куллобу хуҷанда парвоз мекунад. дар ин бора дар охири видео ки эмом аэропорт Домодедово дар бораи нарх навои билетҳо бо пурра маълумот метавонад. Ӯзбекистонам ай 4800 сар мешавад то 9-10 ҳазора. ки кадом шаҳреш боша ки ҷоеша ки билет гирифтанӣ бошед, номрома дар ҳар як видеом комментария ҳамда мемонам. занг бизане пурсед пурра ҳаракат мекунем ки маълумот бутем. ва ин бародар да худмон билет гирифтем рости наздик шид рейса баъд билет гирифтем камтар қиматтар 15 500. иншалло ки ин беган соати 9 сар мешавад, соати 12:05 парвоз мекунад. Ассалому алейкум ака. Алейкум салом ака. Хубитенҷи бародар. Шукр, шумо хубе? Мешавад. Салом ба ҳама подписчикои ака Авдулло. Салом ба ҳама. Ростиш ҳамин видеоша тамошо мекардам. Ака чизе ки надидам, бовар намекардам, тамошо мекардам. Ради интерес телефонш кардам. Ками одам билетам гирем, ман ин мардаи хуби 1000 километр дуртарам. Ака мо дигар шаҳр рафтем. омадем ин ҳамин рӯз хак рафтем духтарам гузаштем. алҳамдулилла сос тенҷинин билет мона гирифтай. ҳамин қа мегӯм ки подписатсия кине. дастгирӣ мо у шумо пешравии мардак кард. ҳамин лайк абиҷи ки подписатсия кине. ҳамин мардак дастгирӣ мекунад. ҳақиқатан да ростиш ҳамин бидайда ҳаракат мекунем. бо ҳам хеле аҳамият метем. баъзе нафарое ҳастанд ки дар комментария машини менависта хайма да ягон ҷо пул ягон ча гирифта бошум, телефонша набардошта бошум. ин дигар гапай. ҳаракат мекунем, ҷавоб дем акаҷон. хай занг рӯпаро мешава ака. вақте хай дигар кас ҷавоб ресиё ки ватсап да ё ки прямой ҷавоб додан наметонӣ. баъд ҳар хел гапҳо менавистанд. неохи бародаро телефон кунем. мо ҳаракат мекунем ки ҳамаша ҷавоб. шояд хеле одамое ки менависанд шояд бачаҳо ёшанд, ягон номаъқулӣ мекунанд, ягон ёшгарӣ мекунанд. ака мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. чизеро ки надиде ку айқафо мисол ҳар гап наге. дастгирӣ ки мекуне марҳамат бикуне намекуне гапи ганда наге. ҳамин мардак ай Ленинградский вокзал гирифт овардак. ман ин аэропортем ҳозир рейс 18 дорем. соати 9 регистратсия сар мешавам. рейс 18 дорем. регистратсия мақсад бидроему. ҳамин мардак ҳамон вокзал гирифта аэропорт овардаемона. ман ҳамин одама ба телефон қаҷ гап задагиям. видеоша дидагиям ба телефон қаҷ гап задам. ради интерес телефон кардам. ҳамин кор туғри шид. кор ма туғри кард. хестам омадам ҳамин саат. вақти соатш қад қабул кардам. я провожатам мекунам. дастгирӣ лайк фромӯш накуне. ва дар бораи духтарспориш бигӯям ки дар аэропорти Внуково 2750 рублай ва пеш дар дирни аэропорт буд. кор намекард. ҳозир кушода кардагиам. вақти дир омадем аэропорта я то охирин мебинем тарафдай 3 соат пеш регистратсия вақти ма бигирем расчётона. хай гапа зиёд намекунем. рости хай худам иншалло одамои аэропорт Внуковоро роӣ мекунам. эмом операторум ки дар баъзе видеом дидаген аэропорт Домодедово дай бод гуфтумша ки дар бораи нархи навои билетҳо пурра маълумот бита. баъди худам мемонамша бо тамошо кунед. хайнем хали гапҳо. боқӣ саломату хонаобод бошед. лайк дастгирӣ фромӯш накунед. бошед. ассалому алейкум подписчикои муҳтарам. дар аэропорт Домодедово қарор дорем. абдуллоҷон ҳозир аэропорти Внуково гап зада буд худаш.
باز ایرپورت آماده بدیم. در این حالت در این ویدیو که یک جویا نیستیم با خاطره که هم ایرپورت ونوکووا در رئیس بود، هم ایرپورت آماده و در بسیاری پارتیسیکوی بسیاری مسافران همه پارتیسیکوی ما بودن. برای اون در ایرپورت تو تقسیم شدیم، گفتیم که پارتیسیکو را مسافر را گسیل کنیم سوق سلامت بروان برسن. ایرپورت آماده دادیم که حاضر بسیار ایرپورت وضعیتش خوبه و پرویرکا مثلا نشدی داکمنت چیو کاغام ندادستان خدمت سال ساعت 7 که در همه جای و ساعت جای ابیچ ساعت یک چیز قریب همه تینجای همه خوبه. نشاطی نرخوی دوشنبه کلو خوجان یا گاب زدنیم نرخوی دوشنبه ایرپورت آماده و شرکت سومون ایر فقط میپره. سومون ایر راست گاب و قدر نرخ بلیتوش ارزان نکرد. تا حال همون 18 19 تا 20 21 هزار هم میتونه که دسترس کنه. انا رئیسایی که ای ونوکووا میپرن رئیسای یوتر دوشنبه میپرن ایرپورت ونوکووا یا هستن مثال ارزان کدگیان ای 14 14 و نیم هزار تا 16 16 و نیم هزار هسته تا تنها چیسلای 4 5 8 11 تا تنها رئیسی کلوب برآمدگی ایرپورت داماددوا ایرپورت داماددوا چیسلای 4 5 8 12 رئیسی کلوب برآمدگی داماددوا کلوب ایرپورت ونوکووا باشه. رئیسی ونوکووا دوشنبه یعنی که سمالیات یوتر پرواز میکنه هر شب مثلا هر یک رئیسش در یک وقت معین داره که ساعت 7 شب رجیستراسیون داره 10 شب میپره. بسیار رئیس یوتر ای گوداکو نشد گوداکو بسیار سوال میکنن که رئیس یوتر چه خیلی میگیره رئیس سومونر چه خیلی میگیره. رئیس یوتر اگر 8 ساله گوداک بالا باشه 100% قبولش میکنه. اگر سومونر باشه 8 ساله تا 11 ساله را 50% قبول میکنه بلیتش. انا رئیسایی که ای یوتر رئیسای یوتر که ای ونوکووا پرواز میکنن به سمت دوشنبه هستن. این رئیسان مثال ارزان تر کن چیزهای هست داره مثال 4 5 8 9 11 12 مثال هست تا آخری ماه هستن ارزان هم 14 و نیم هزار 15 هزار تا 16 16 هزار چی قدره که همو مثال بسیارتر نزدیک شدن گرفت رئیسی همو رئیسی پریدن همو قدر کنتره قیمتش قیمت شد تا 16 16 و نیم هزار هم میخیزن نرخش. نشاطی واکسیناسیا بسیار سوال میتونیم با که واکسیناسیا کدگی باشیم دکتر میگذاریم واکسیناسیا نکده باشیم چیکار میکنیم و سوال میتونیم که واکسیناسیا اگر نکدگی باشیم در واکسیناسیا مثل در ایرپورت برای سر نمیتونن ایرس مثل در ریس پریدن اجازه نمیتونن. این گپا همش دروغه. اگر که واکسین اوکول کدگی نباشین هیچ گپ نه. ایرپورت میاین 3 ساعت پیش رجیستراسیون 4 ایرپورت مسکو همش جای دکترگذاری دارن. میاین 3 ساعت پیش رجیستراسیون دکتراتون هم میگذارین به ملال به هیچی. اگر که یک اوکول کدگی هم باشین اگر یک اوکول واکسیناسیا زدگی باشین هیچ کن مثال میاین با ایسار دکترتون هم میسپرین همون 3 ساعت پیش رجیستراسیون. اگر دو اوکول کده باشین تماما یگان واکسیناسیا چی نمیسپرین یگان تست پیس نمیگیرین فقط میامو سرتیفیکاتی که ای اوکول دادگیتون همون را در دستتون میگیرین بخزین میاین و شما در رجیستراسیون دیگه هیچی غم نمیتا پتسر یگان سن نایپرسن شما را. خب نشاطی بلیت‌های با کجا گردم مثلا نشاطی بلیت‌های خوجان دم هسته. بلیت‌های خوجان دم برآمدگی ان که 15 و نیم 16 هزار تا 17 هزار هستن. رئیسای خوجان بسیار مردم از یکم ویدیو که ابروجان کدگی بود ایرپورت آماده و در نشاط این لامه رئیسای کلوب گازر رئیسای خوجان در اول برآمدن بود ارزان بود 12000 13000 باز تو چندی که مردم اونجا بسیار گیری مثلا هم رئیس کلوب جدا داشت بسیاری مردم خوجان رئیس خوجان در جدا خیست بودن. باز همه رئیسا که برآمدن اونجا مردم تیز گرفت در وقتی ارزان بودنش 12000 تا 13000 بود. لیکن در حالتی که وقتی مردم بسیار گرفت اونجا جا کم موندن گرفت همون قدر مثلا استاتستیکای بلیت اونجا خیستان میگیرن مثلا همون قدر نقشه برداشتن میگیرن نرخ بلیت با زیرش تا 14 14 و نیم 15 تا 16 هزار میتونه که دسترس نموه. رئیسای خوجان کلوب دوشنبه هر سهشون گوشیدگی هم میتونه که خریداری کنه. لیک تنها تا 12 برآمدگی رئیس خوجان و کلوب تا 12 سپتامبر با فروش موندگی تمام که همه فقط در چیسلوهای 4 5 8 12 سو دیگه ای در ولی بالا برآمدگی نیست. رئیس ونوکووا دوشنبه تا آخری ماه را برآمدگی ای چیسلای ششم او چیسلای ششم سپتامبر داشت تا آخری سپتامبر همش یک نرخ که 14000 روبلی روسیه. خوب نشاطی همش گپ زدیم مثال با چی سوالی که دارین چی
дархости дорем, мисол билет харен, мисол дар ҳавои дурем билет харида наметонем, мисол то раплӣ мекунем, миен ки худаш 4-5 ҳазор раплитон мешава, метонем ки мисол дар ватсапҳомон намином дар комментария номеромон намемонам, дар ватсап ё ки обични занг занем, мисол ҷавоб метем. дар он ҳолате ки мисол бисёри одаморо ҷавоб додан наметонам, ман худам зангҳоро ҷавоб метам. дар ҳамон ҳолате ки мисол мо бисёр одаморо ҷавоб додан наметонем, дар ҳамон ҳолат мисол зайни темо дар ҳамонҷа гап мезанам, мисол ягон ка занг мезанам, мисол иша мепурсам, уша мисол успед намекунам ки мисол дар рӯи як кас телефона бикшем, бо як каси дигар телефонашо ҷавоб дем. барои ҳамин шумо як эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ҳолате ки шуморо як бор занг занем, ду бор занг занем, ҷавоб надодам, дар ватсап нависонем, дар ватсап иншоалло ба амри худо ки вақт мешава ҳаматона ба хоси худо ҷавоб метам. боқӣ дар паноҳи худо бошен, зинда ва саломат бошен. лайк ва подписатсияро ҳаётон набуред.